Adapun tempat fayahrumu ialah haram al-jam'u apa memadukan baina zaujaini di antara dua orang istri aktsar atau lebih fi maskanin wahidin di dalam satu rumah illa birridha kecuali kalau mau, kalau suka, kalau rela semuanya dikumpulkan dalam satu rumah tidak apa-apa. Wa amma zamanu adapun waktu masa faman lam yakun ialah barang siapa tidak ada siapa man harisan ialah satpam masalah umpamanya memiliki profesi sebagai satpam tukang jaga fa'imadul qasmi adapun pegangan giliran pihaki di dalam haknya orang yang punya profesi sebagai satpam al-lailu ialah malam wan naharu adapun siang tabun ialah ikut lahu terhadap lail wa man kana harisan adapun barang siapa kana ada ialah ada siapa man harisan ialah sebagai satpam fa'imadul qasmi adapun standar giliran itu fihakihi di dalam haknya haris an-naharu ialah siang walailu sedangkan adapun malam tabu'un ialah ikut lahu terhadap nahar wala yadkhulu dan tidak masuk az-zawju siapa suami lailan di waktu malam ala ghairil maqsumi laha terhadap selain orang yang digilir laha siapa zauja li ghairi hajatin tanpa ada kepentingan fa kana jika ada apa dukhuluz zauj bihajatin ialah karena kepentingan ka'iyadatin seperti menjenguk marid, menjenguk orang sakit wa nahwiha dan seumpamanya iyadah lam yumnah maka tidak dicegah siapa zauj minat dukhuli dari masuk wa ina izin dan ketika ada dukhuluhu li hajatin intala jika lama muksuhu apa diamnya zauj qada maka mengqada siapa zauj min naubatil madkhuli alaiha dari gilirannya perempuan yang dimasuki alaiha siapa perempuan mitla muksihi sama seperti diamnya zauj fa in jama'a jika jima siapa zauj qada maka mengqada siapa zauj zaman jima'i kepada zamannya jima bukan mengqada jima'nya la nakal jima'i bukan jima itu sendiri yang diqadai illa an yakusura zamanu kecuali pendek zamanuhu apa masanya jima fala yaktihi maka tidak perlu mengqada siapa zauj kepada jima waktunya jima wa idza arada dan apabila berkeinginan man siapa orang fi ismati yang ialah di bawah tanggungannya orang zaujatun adapun beberapa istri as-safara kepada perjalanan aqra bainahunna maka mengundi siapa zauj bainahunna di antara zaujat wa kharaja dan keluar siapa zauj ay safaro artinya bepergian siapa zauj billati dengan zaujah takhruju yang keluar siapa allat laha bagi allati al-qur'atu apa undian wala yakbi zauju dan tidak mengqada siapa suami al-musafiru yang musafir lil mutakhallafati bagi zaujah yang ditinggal muddat safarihi di masa safarnya zauj zahaban perginya fa in wasala maka jika sampai siapa zauj maqsidahu ke tempat tujuannya zauj wasara dan jadi siapa zauj muqiman ialah bermukim bi annahu dengan berniat siapa zauj iqamatan mu'athiratan kepada mukim yang mempengaruhi awal safarihi di awal perjalanannya zauj atau inda wusuli maqsidihi atau ketika sampainya ke tempat tujuan zauj atau qabla wusuli atau sebelum sampainya zauj qada maka mengqada siapa zauj muddatal iqamati kepada masa iqamah masa bermukim insakanan masqubata jika mendiami siapa zauj al-masqubata kepada zaujah yang diajak mau bersama dengan zauj disafari dalam perjalanan kama sebagaimana keterangan kalau mengatakan kepada Mazkur al-Mawardi siapa Imam Mawardi wa illa lam yakti dan kalau tidak maka tidak perlu mengqada siapa zauj amma muddatur ruju'i adapun masa pulang kembali fala yajibu ialah tidak wajib ala zauji atas suami qada'uha fa mengqada muddatur ruju' ba'da iqamati sesudah iqamahnya zauj wa idza tazawwaja zauju dan apabila kawin siapa suami jadi datang kepada zaujah yang baru fasaha maka mengkhususkan siapa zauj kepada jadidah hatman dengan wajib walau kanat sekalipun ada siapa jadidah amatan ialah budak perempuan wa kana inda zauji dan ada inda zauji di sisi suami ghairul jadidah siapa selain istri baru wa huwa adapun zauj yabitu ialah bermalam inda di sisi jadidah
Bisab'in layalin mutawaliyatin, dengan 7 malam berturut-turut pengantin baru. Wingkanat jika ada patilkal jaridatu, istri muda itu bikran ialah perawan. Walayakti dan tidak perlu mengkodok siapa zaud bil baqiyati terhadap istri-istri lama, istri tua. Waqaswaha dan mengkhususkan siapa zaud kepada jadidah bisalatin mutawaliyatin dengan 3 malam berturut-turut. Ingkanat jika ada siapa tilkal jadidah itu Rayubat ialah janda. Kalau janda cukup 3 malam. Kalau farraqal layali jika memisah siapa zaud al-layali kepada beberapa malam binaumihi dengan tidurnya zaud. Lailatan 1 malam indal jadidah di sisi istri muda. Walailatan dan 1 malam di masjid masalah umpamanya lam yuksab laha maka tak dihitung laha bagi jadidah. Zalika apa mafaraqahu wal yufi akan tetapi memenuhi siapa zaud al-jadidah kepada jadidah istri baru hakkoha kepada haknya jadidah mutawalian berturut-turut. Wa yakfi dan mengqada'i siapa zaud kepada sesuatu farraqahu yang memisah siapa zaud kepada emak bil baqiyati terhadap istri-istri lama. Wa idza khafa zawju dan apabila khawatir siapa suami nusuzal mar'ati kepada nususnya istri. Tapi ba'din nusafi dan dia sebagian beberapa nafkah adapun redaksi wa idza bana apabila telah nyata nusuzul mar'ati apa nususnya perempuan au zahara atau jelas apa nusuzul mar'ah wa aghaha maka memberikan nasihat kepada mar'ah zawjuha siapa suaminya mar'ah bila garden tanpa memukul dengan tidak memukul wala hujrin dan tidak bicara kotor laha terhadap mar'ah. Kaqali seperti perkataan zaud laha terhadap mar'ah ittaqi bertakwalah kamu Allah kepada Allah bil haqqil wajibi di dalam hak yang wajib li untukku alaihi wajib atas kamu wa'mali dan berbuatlah kamu annan nuzul sesungguhnya nuzul muskitun lin nafaqati ialah menggugurkan nafkah wal qasmi dan giliran. Walaisa satmu li zauji dan tidak ada apa mencaci li zauji terhadap suami minat suzuzi ialah termasuk nuzul. Bal tastahiqu akan tetapi berhak siapa mar'ah bihi dengan asyatam at-ta'diba kepada mendidik minat zauji dari suami bila sahih menurut pendapat yang paling sahih. Wala yarfa'uha dan tidak perlu mengangkat siapa zaud kepada mar'ah bilal qadi kepada hakim. Fa in abad jika enggan siapa mar'ah ba'dal waqti sesudah dinasihati illan nusuza kecuali nuzuz hajaraha meninggalkan siapa zaud kepada mar'ah di masjidha di tempat tidurnya mar'ah pisah tempat tidur. Bahwa adapun madja firashuha ialah tikarnya mar'ah. Kalau yubaji'uha maka tidak mengumpuli siapa zaudha kepada mar'ah fihi di dalam madja. Wa hujranuha adapun mendiamkan zaujah bil kalami dengan perkataan haramun ialah haram fi mazada di dalam sesuatu yang lebih apa ala salatati ayamin atas 3 hari. Kalau tidak ingin bicara dengan istri jangan sampai melebihi 3 hari. Batas maksimal 3 hari. Wa qala dan berpendapat siapa Imam Nawawi Surabati di dalam kitab Ar-Rawdah. Nahu sesungguhnya tahrim fil hujri di dalam mendiamkan istri di ghairi udrin syar'iyyin tanpa unsur syar'i. Wa illa jikalau tidak fala tahrumu maka tidak haram aziyadatu apa lebih ala salatati atas 3 hari. Fa in aqamat maka jika menetapi siapa zauj yang alaihi ayun nuzul di atas nuzul bitakarrurihi dengan berulang-ulangnya nuzul min dari zaujah hajaraha maka mendiamkan siapa zauj kepada zaujah kepada mar'ah wa darabaha dan memukul siapa zauj kepada zaujah tapi darba ta'dibin dengan pukulan untuk mendidik laha terhadap zaujah. Wa in afda darbuha ila talafi dan jika mengantarkan menimbulkan darbuha apa pukulan zaujah memukul zaujah ila talafi kepada kerusakan wajibal gharmu maka wajib ganti rugi. Wajib apa ganti rugi? Kalau mau mukul pilih dulu
menyusui dan gugur dengan sebab menyusui, qasmuha apa gilirannya zaujah, wa nafaqatuha dan nafkahnya zaujah. Jadi ribet kalau punya istri lebih dari satu. Apalagi sampai 4, apalagi lebih. Waduh, ruwet kalau punya banyak istri. Cukup satu saja. Jarang habis tinggal. Akhirnya banyak perlu tak kaya. Belum lagi kalau semua punya anak. Aduh, pas pun Eropa kau orang itu. Namanya termasuk suami yang tidak bertanggung jawab. Laknatullah, laknat pada Allah. Lagi hanya gonta-ganti pasangan. Setelah habis keperawanannya ganti dengan yang baru. Itu dilaknat oleh Allah. La'anallahu kulla tawakin wa mitlakin. Allah melaknat kepada orang yang selalu bergonta-ganti pasangan, tujuannya hanya untuk mencicipi habis manis lepas dibuang. Dilaknat oleh Allah. Bahkan jeng dosa itu. Tak pernah buat menurati nafsu. Sudah punya istri yang cantik-cantik masih kurang, yang lain lagi kurang dan kurang nafsu. Sama seperti minum air laut, semakin diminum akan semakin kehausan. Semakin banyak istri akan semakin kurang dan kurang. Cukup satu. Menurut Rasulullah, istri beliau yang merawat cuma satu, Siti Aisyah. Selebihnya sudah janda-janda tua semua. Allah kakak Siti Saudah sudah berusia 70 tahun. Siapa yang mau kawin dengan seorang perempuan yang usianya sudah 70 tahun? Bahkan ala riwayat 80 tahun. Siapa yang mau kawin dengan nenek-nenek yang sudah 80 tahun? Istrinya janda-janda semua yang merawat cuma satu. Sudah nanti usia semua. Menurut Rasulullah, cari janda-janda tua yang sudah tidak laku, yang sudah tidak ada orang laki-laki yang mau. Bukan janda-janda muda, janda-janda tua. Dulu orang yang nafsi. Ini enggak, yang zaman beragam, yang masih kinyis-kinyis, yang masih perawan ting-ting. Perawan kan ada dua, ada perawan ting-ting, ada perawan ghairu ting-ting. Cukup satu, tidak perlu lebih. Makanya kebolehan untuk melakukan poligami ini sesungguhnya rukhsah. Apa rukhsah? Rukhsah ini hukum asalnya haram. Aslina tak oleh. Itu termasuk takhir. Keringanan hukum poligami. Hukum asalnya haram. Faslun ini adalah pasal fi ahkamil khul'i tentang hukum-hukum khulu. Wa huwa adapun khulu bi dhammil kha'il mu'jamati dengan domanya kha yang bertitik. Mustaqqun ialah diambil minal khal'i dari masdar al-khal'i bi fathiha dengan fathahnya kha. Wa huwa adapun khulu an-naz'u ialah mencabut, memecat, mencopot, memecat. Wa syar'an sedangkan menurut syarak furqatun bi'iwadin maksudin ialah perpisahan atau perceraian bi'iwadin dengan kompensasi maksudin yang dituju. Fakhrajal hukum maka keluar apa khulu ala damin atas dam wa nahwihi dan seumpamanya dam. Wal khulu jaizun ala iwadin maklumin adapun khulu ialah boleh atas kompensasi yang maklum makdurin yang ditentukan ala taslimihi atas menyerahkan hewan. Fa jika ada apa khulu ala iwadin majhulin atas kompensasi yang tidak diketahui kan khala'ah seperti mengkhulu siapa zaujah kepada zaujah ala taubin atas pakaian ghairi muayyanin yang tidak tertentu banat maka nyata apa tolak banat maka menjadi tolak bain, menjadi tolak bain siapa zaujah bimahrim mesti dengan mahar misil. Wal khulqu sahih adapun khulu yang sahih tamliku ialah memiliki bihi dengan khulu al-mar'atu siapa perempuan memiliki nafsaha akan diri mar'ah wala raj'ata dan tiada rujuk lahu boleh lain ai zauji bagi suami
alaiha atas mar'ah. Wa kana al-iwadu sama saja ada apa kompensasi sahihan ialah sahih aula atau tidak. Wa qaulu adapun pernyataan musannif yang berbunyi illa binikahin jadidin, kecuali dengan nikah yang jadid yang baru sakitun ialah gugur fi aktsaril nusakhi, di paling banyaknya beberapa naskah, mayoritas beberapa naskah salinan. Wa yujuzul khulqu dan boleh apa khulq bituhri dalam kondisi suci, wa fil haid dan dalam kondisi haid, wala yakunu dan tidak ada apa khulq haraman ialah haram, wala yalhaqu dan tidak mengikuti al-muqtala'ata kepada perempuan yang dihuluk, tak mengikuti apa as-salatu tolak bi khilafi raj'iyyati, berbeda dengan raj'iyyah fayalhaquha mengikuti apa raj'iyah kepada fayalhaquhu maka mengikuti apa tolak kepada raj'iyah. Aslun ini adalah pasal fi ahkami tolaki tentang hukum-hukum tolak. Wa huwa adapun tolak lughatan secara bahasa halul qaidi ialah melepaskan ikatan, wa syar'an sedangkan menurut syara ismun ialah nama di halli qaidin nikahi untuk pelepasan tali nikah, tali ikatan nikah. Wa yustaratu dan disyaratkan dinufudihi bagi jadinya talak at-taklifu apa taklif wal ikhtiyaru dalam kondisi kehendak sendiri, ikhtiar. Kehendak sendiri tidak ada unsur paksaan dari orang. Amat sakronu adapun orang mabuk yang kudu ialah jadi tolakuhu apa tolaknya sakron ukubatan ada sebagai sanksi lahu bagi sakron. Watolaku adapun tolak korbani ialah ada dua macam, sarihun satu tolak sarih, wa kinayatun dan dua tolak kinayah. Fasarihu adapun sarih ma ialah sesuatu layak kamilu yang tidak memungkinkan apa ma tak memungkinkan ghairat tolaki kepada selain tolak. Wal kinayatu adapun kinayah ma ialah sesuatu tak kamilu yang memungkinkan apa amma ghairahu kepada lainnya tolak. Walau tolak pada zawju andaikan melafazkan siapa suami bisarihi dengan tegas, tolak yang tegas. Waqala dan berkata siapa zauj lam urid bihi talaq, tidak berkehendak aku bihi dengan sarih at-talaq kepada talak, lam yuqbal qauluhu maka tak diterima qauluhu apa pernyataan zauj. Fasarihu adapun sarih salah satu al-fasid ialah tiga lafaz, at-talaqi satu lafaz talak, wa masfuq dan sesuatu yang diambil, yang dikeluarkan apa minggu dari tolak, katolak suki, wa antitolikun, wa mutallaqatun, wal firaku dan yang kedua firak berpisah, wa sarahu dan yang ketiga sarah istirahat namanya sarah. Kafarat suki seperti aku berpisah denganmu, wa anti mufaraqatun engkau kucerai kupisah, wa sarrahtuki dan aku melepaskanmu, wa anti musarrahatun engkau dilepaskan. Wa min as-sarihi ialah termasuk sharih aidan pula al-khulu' adapun khulu' in dzukira jika disebutkan al-malu apa harta, wa kadzal mufadatu demikian juga lafaz-lafaz yang berfaedah. Wa la yaftakiru dan tidak butuh apa sharihut talaqi ila niyati kepada niat, istisna dan dikecualikan al-mukrahu siapa yang dipaksa al-talaqi untuk tolak, fa sharihuhu adapun sharihnya mukrah kinayatun adalah merupakan kinayah fi haqqihi di dalam haknya mukrah. Inna wa jika berniat siapa mukrah wa qa'a maka terjadi tolak, wa illa jika kalau tidak fala maka tidak terjadi tolak. Wal kinayatu adapun kinayah kullu lafzin ialah setiap lafaz istamala yang memungkinkan apa kullu lafzin at-talaq kepada tolak, wa ghairahu dan lainnya tolak. Wa yaftakiru dan membutuhkan apa tolak ila niyati kepada niat, membutuhkan apa kullu lafzin an-niyata kepada niat. Fa innahu maka jika berniat siapa orang bil kinayati dengan kinayah at-talaq kepada tolak, wa qa'a maka terjadi apa tolak, wa illa dan jika tidak kala maka tidak terjadi tolak. Wa kinayatut talaqi adapun kinayah tolak ka anti bariyatun khaliyatun adapun engkau bariyatun ialah bebas, khaliyatun lepas, ilhaqi pulanglah kamu biahliki kepada keluargamu, wa ghairi dzalika dan lain-lain mimma dari sesuatu wa yang adapun ma
fil mutawwalati ialah di dalam kitab-kitab yang panjang pembahasannya. Wa nisa'u fihi adapun kaum perempuan fihi ay talaki di dalam talak darbani ialah ada dua macam. Darbun satu macam fi talakihinna di dalam talaknya mereka, sunnatun ialah sunnah, wa bid'atun dan yang kedua bid'ah. Sunnatun ialah disebut dengan sunnah, wa bid'atun dan disebut dengan bid'ah. Wa hunna adapun mereka kaum perempuan zawatul haidhi ialah perempuan yang dalam kondisi haid. Wa radal musannifu dan berkehendak siapa musannif bis sunnati dengan sunnah at-talaqul jaiza kepada talak jaiz, wa bil bid'ati dan dengan bid'ah at-talaqul harama kepada talak haram. As-sunnatu maka adapun sunnah al-yuqi'a ialah menjatuhkan az-zawju siapa suami, menjatuhkan at-talaqu kepada talak fi tuhrin dalam kondisi suci, ghairi mujami'in dengan yang tidak menjamak fihi di dalam kondisi tuhur. Wal bid'atu adapun bid'ah ialah an yuqi'a menjatuhkan az-zawju siapa suami at-talaqu kepada talak fil haid dalam kondisi haid atau fi tuhrin atau dalam kondisi tuhur, jamaah yang menjima siapa zaujah kepada zaujah fihi di dalam tuhur. Wa darbun adapun satu macam ialah laisa tidak ada apa darbun fi talaqihinna ialah di dalam tolaknya kaum perempuan sunnatun apa sunnah, wala bid'atun dan juga tidak bid'ah. Wa hunna adapun mereka arbaun ialah ada 4, as-saghiratu perempuan yang masih kecil, wal aisatu dan perempuan yang habis masa haidnya, artinya perempuan yang sudah tidak mengalami masa menstruasi, misalnya ketika mereka sudah mencapai usia tua. Wa hiya adapun Aisyah allati inqata haiduha perempuan yang terputus haiduha apa haidnya allati, wal hamilu dan perempuan yang hamil, wal mukhtala'atu dan perempuan yang dikhulu, allati lam yadkhul biha yang tidak mendukul biha dengan allati az-zawju siapa suami, wa yang qasimut talaqu dan terklasifikasi apa tolak, terbagi apa tolak bi'tibarin akhara dengan pertimbangan yang lain, ila wajibin kepada wajib katolakil muli seperti tolaknya muli yang melakukan sumpah ilah. Wa mandubin dan mandub kata laki imra'atin seperti tolaknya imra'ah ghairi mustaqimatil hali yang tidak lurus keadaannya, kasayyiatil khuluqi seperti perempuan yang jelek akhlaknya. Wa makruhin dan makruh kata laki mustaqimatil hali seperti tolak mentolak perempuan yang lurus keadaannya, wa haramin dan haram tolak bil bid'ati seperti tolak bid'ah. Faqad sabaqa dan sungguh telah lalu apa tolak bil bid'ah. Wa asyarul imamu dan memberikan petunjuk siapa imamul haramain bitolakil mubahi terhadap tolak mubah, bitolak iman dengan tolaknya orang. La yahwa az-zawju yang tidak mencintai kepada man, az-zawju siapa suami. Boleh kalau tidak mencintainya. Wala tasmuhu dan tidak rela nafsuhu siapa diri zauj bimu'natiha dengan biaya zaujah bila cintain tanpa bersenang-senang biha terhadap zaujah. Faslun ini adalah pasal fi talaqil hurri wal 'abdi wa ghairi dzalika. Wa yamliku dan memiliki az-zawju siapa suami, al-hurru yang merdeka, ala zaujatihi atas istrinya zauj. Walau kanat amatan sekalipun ada siapa zaujah, ialah budak perempuan salah tatliqatin memiliki kepada 3 kali tolak. Wa yamlikul 'abdu dan memiliki siapa 'abd alaiha atas zaujatihi tatliqata ini kepada 2 kali tolak takut saja. Huratan ialah perempuan merdeka kanat ada az-zaujatu siapa istri amatan atau budak. Wal muba'atu adapun budak muba'at wal mukatabu dan budak mukatab wal mudabbaru dan budak mudabbar kal 'abdi kini ialah sama seperti budak yang sempurna. Wa yasihul istisna dan sah apa mengecualikan fitolaki di dalam pengecualian di dalam tolak idza wasalahu apabila menyambung siapa orang kepada mustasna bihi dengan mustasna minhu, ai artinya menyambung wasala menyambung az-zawju siapa suami
lafzal mustasna kepada lafaz mustasna bil mustasna minhu dengan lafaz mustasna minhu ittisalan dengan menyambung urfian yang bangsa uruf bi an yu'adda dengan diperhitungkan apa keduanya mustasna dan mustasna minhu bil urfi di dalam uruf kalaman wahidan kepada satu kalam. Wa yustaratu aidan dan disyaratkan pula apaan yang dia berniat siapa orang al-istisna kepada istisna qabla faragil yamini sebelum selesainya pernyataan sumpah atau pernyataan lafaz talaq. Wala yakfi talaffuzu dan tidak cukup apa talaffuzu melafazkan bihi dengan tidak cukup apa melafazkan bihi dengan istisna min ghairi niyatil istisna'i tanpa niat istisna. Wa yustaratu dan disyaratkan aidan pula apa ada mustigharakil mustasna tidak menghabiskan mustasna tidak menghabiskannya mustasna al mustasna minhu kepada mustasna minhu. Fa in istawraqahu maka jika menghabiskan apa mustasnahu kepada mustasna minhu ka anti talikun salasan illa salasan seperti adapun engkau istriku talikun ialah ku cerai salasan sebanyak 3 kali illa salasan kecuali 3 batal al istisna maka batal apa istisna wa yasihu dan asah ta'liquhu apa menggantungkan tolak ayat tolaki bisifati dengan sifat wasyafi dan syarat ka'an dakhaltid dara seperti gambaran kain seperti jika dakhalti masuk kain dakhalti dara jika masuk kamu ad-dara akan rumah fanti maka adapun kamu talikun ialah ku cerai fatatluku maka tertolak siapa zaujah idza dakhalat apabila masuk rumah siapa zaujah. Wa talaqu la yakun adapun talak ialah tidak terjadi apa talak illa ala zaujatin kecuali atas istri. Wa hina idzin dan ketika itu talak hanya bisa terjadi kepada istri. La yakun talaqu maka tidak terjadi apa talak qabla nikah sebelum nikah. Fala yasihu maka tidak sah talaqul ajnabiyati apa menceraikan perempuan lain tanjizan dengan spontanitas. Aqalihi seperti pernyataannya orang lah terhadap ajnabiyah talaqtuki kucerai engkau wala ta'liqan dan juga tidak menggantungkan kaqali seperti pernyataannya orang lah terhadap ajnabiyah in tazawwajtuki jika aku mengawinimu fa anti talikun maka adapun kamu ialah kucerai wa in tazawwajtu fulanatan dan jika aku kawin fulanatan kepada si fulana fa hiya maka adapun fulana talikun ialah kucerai wa arba'un adapun 4 lagi aku ialah tidak terjadi talaquhum apa talaknya mereka as-sabiyu satu anak kecil wal majnunu dan orang gila fi maknahu dan ialah searti dengan majnun al-mughma alaihi adapun orang ayan wan naimu dan orang yang tidur tidak jadi talaknya wal mukrahu dan orang yang dipaksa juga tidak jadi ai bi ghairi haqqin pemaksaan itu tanpa adanya hak fa in kana jika ada fa ikra bi haqqin ialah karena hak wa qa'a maka terjadi apa tolak wa suratuhu adapun gambarannya ikrah ialah kama sebagaimana keterangan kalau yang berkata jamun siapa sekelompok ulama ikrahul qadi kalau yang berkata jamun siapa sekelompok ulama ikrahul qadi kepada memaksanya hakim lil muli terhadap orang yang sumpah ilah lil muli terhadap orang yang melakukan sumpah ilah ba'da muddatil ilahi sesudah masa ilah ala talaki atas talak wa syartul ikrahi adapun syarat ikrah ialah kudratul mukrihi mampunya orang yang memaksa bikasrir ra'i dengan kasranya ra ala tahqiqi ma untuk menyatakan sesuatu haddasa yang mengancam siapa mukrihu kepada ma al mukraha kepada mukrah bifatihah dengan fathahnya ra bi wilayatin dengan kekuasaan au taghallubin atau kemenangan wa ajzul mukrahi dan ketidakmampuan mukrah bi fathir ra'i dengan fathahnya ra andakil mukrihi untuk menolak mukrih orang yang memaksa bi kasriha dengan kasrahnya ra bi harabin dengan lari minhu dari mukri au istighasatin atau minta tolong biman terhadap orang yukhallisuhu yang membebaskan siapa manhu kepada mukrah wa nahwi dzalika dan lain-lain wa dhannuhu dan dugaannya mukri annahu sesungguhnya mukrah
Inim tanah jika tidak mau mukrah, jika enggan siapa mukrah mimma dari sesuatu ukriha yang dipaksa siapa mukrah alaihi atas ma fa'ala maka melakukan siapa mukrah maka pada sesuatu khawwafahu yang mengkhawatirkan yang menakut-nakuti siapa mukrihu kepada mukrah wa yahsulul ikrahu dan tercapai apa ikrah pemaksaan itu bitakhwifi dengan menakut-nakuti bidarbin syadidin dengan pukulan yang sangat au habsin atau menahan atau menawan au itlafi malin atau merusak harta wa nahwi dzalika dan lain-lain wa idza zahara minal mukrahi dan apabila jelas nampak dari yang dipaksa bi fathir ra'i dengan fathahnya ra qarinatu ikhtiyarin apa indikasi ikhtiar bi an akrah